گالی آپ دیتے ہیں، سخت جملے بولتے ہیں، میرے حد سے کہتا ہے میں تجھے تلوار دوں گا زہر میں بجھا کر کے، جا مدینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر کے آ جا۔ تیرے حضور نے جلال میں کہا عمر وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر صفوان کے ساتھ کر کے آئے ہو، مکہ میں بیٹھ کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے تو پھر اب وہ اپنی توجہ اس طرف رکھے۔ سنو، مکہ میں ابو جہل نے بہت پروپیگنڈا پھیلائے تھے، بہت برائیاں کر رکھی تھی۔ حضور پاک کی شان میں جادوگر، ساحر، شاعر، مجنون، نہ جانے کیا کیا الفاظ سب کہہ دیا تھا۔ اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اپنا جادو چلانے کے لیے اس نے ایک بہت بڑے شخص کو اس کے اوپر ہتھ کنڈا ڈالا۔ حبیب یمنی کا نام سنا ہوگا، ایک بڑا شخص تھا، مکہ میں اس کی مقبولیت بہت زیادہ تھی، اور ابو جہل جا کر کے اس کو بولتا ہے کہ آؤ مکہ میں ایک شخص نکلا ہے جس کے جادو کے چکر میں سارے لوگ ہمارا دین چھوڑ کر نکل جا رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ اپنے باپ داداؤں کے دین سے اب تک بدل چکے ہیں۔ حبیب یمنی نے کہا وہ کیا کہتا ہے، سب بتایا ایسے ایسے معاملات ہیں۔ تو سنو توجہ، حبیب یمنی کہتا ہے میں خود آ کر کے دیکھوں گا مکہ میں، جس کو بھی برگلانے کی کوششیں ہوئی ہیں حضور پاک کے خلاف، تاریخ میں بتا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، تاریخ بتا رہا ہوں۔ حبیب یمنی جب آنے والا تھا مکہ، ابو جہل نے بہت استقبال کیا کہ اب تو معاملہ بڑا ہوگا، جب وہ کوئی سٹینڈ لے گا تو مکہ میں یہ جو چھوٹی جماعت ہے مسلمانوں کی سب کو ختم کر دیا جائے گا، بڑا سخت بھی ہے۔ حبیب یمنی آتا ہے اور کہتا ہے میں پہلے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ڈائریکٹ پوچھنا چاہتا ہوں کچھ معاملات۔ اس نے آتے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور اس کے بعد پوچھا کیا آپ نبی ہیں؟ کہا ہاں میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ نبی اگر ہے توجہ، تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی معجزہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے ارے جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، اور میرے مرشد فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ حبیب یمنی سے پوچھا تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ عربوں میں اس وقت یہ بات مشہور تھی جادو کرنے والے کا جادو زمین پہ چل سکتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا، زمین پہ سارے جادو دکھائے جا سکتے ہیں، آسمان پہ نہیں۔ تو اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ جادوگر ہے تو زمین پر کر کے دکھا سکتے ہیں، آسمان پہ نہیں۔ کہا میں آسمان پہ کوئی جادو آپ کا کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں، آسمان پہ۔ 14ویں رات تھی، چاند آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں بدل گیا۔ یہ معجزہ پتہ ہے آپ کو، شق القمر کا معجزہ، چاند آدھا ادھر آدھا ادھر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر کے وہ حیرت میں رہ گیا۔ اس کے بعد سنو، اب اس نے کیا کہا کہ اب دوسری بات میرے دل میں ہے، میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں، آپ خود ہی بتا دیجیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے عزیز۔ ان کا عقیدہ بھی یہ تھا نبی جو ہوتا ہے وہ غیب کا علم جانتا ہے، کافروں کا بھی عقیدہ تھا دل کے حالات نبی جانتا ہے۔ حبیب یمنی نے کہا میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں اپنے وطن سے۔ حضور نے فرمایا ہاں تیرے دل میں یہ بات ہے، تیرے گھر میں ایک معذور لڑکی ہے، تیری معذور بیٹی ہے، اور وہ ہاتھوں پیروں سے معذور ہے، اور تو چاہتا ہے کہ اس کو صحت و تندرستی ہو جائے، جا اللہ نے اسے شفا دے دی۔ بیٹی کہاں ہے؟ یمن میں ہے، اور یہ مکہ میں ہے۔ باپ دل کے حالات جیسے ہی بتایا نبی کریم نے،
کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ابو جہل کس کے لیے لایا تھا؟ پروپیگنڈا پھیلانا تھا، حضور کے خلاف ایک مورچہ قائم کرنا تھا۔ جس کو پکڑ کر کے لایا تھا وہی مصطفیٰ کے قدموں میں سر دینے کو تیار ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ تو مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، یہ تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ ایک ساتھ ایک عمیر بن وہب شخص تھے، توجہ چاہتا ہوں، یہ عمیر بن وہب کون ہے؟ جنگ بدر میں ان کا بیٹا رسول اللہ کے صحابہ کے ہاتھ میں قید ہو گیا۔ عمیر بن وہب، پہلے ان کو شیطان قریش کہا جاتا تھا، قریش کا شیطان، کیونکہ سارے مکہ والوں کو بھڑکانے میں بہت بڑا کردار تھا عمیر بن وہب کا۔ لیکن جب بیٹا گرفتار ہو کر کے گیا حضور کے پاس، روزانہ دل میں یہ خیال آتا تھا کیسے اپنے بیٹے کو آزاد کروں۔ جنگ بدر میں 70 قیدی گرفتار تھے، تو ہوا یہ کہ خانہ کعبہ کے اطراف جو دیوار ہے اس کو حتیم کہتے ہیں۔ حتیم کعبہ میں بیٹھا ہے عمیر بن وہب، اور ساتھ میں ایک اور شخص ہے صفوان، نام یاد رکھو، صفوان یہ وہ شخص ہے جس کا باپ جنگ بدر میں قتل ہو گیا۔ دونوں کا مسئلہ سیم ہے، ایک کا باپ مارا گیا ہے اور ایک کا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابل میں آنے والے یہ دونوں لوگ بدر کے میدان میں آئے ہوئے لوگ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے دونوں بات چیت کر رہے ہیں۔ دونوں کا مسئلہ سیم ہے، دونوں کی تکلیف سیم ہے، پرابلم سیم ہے۔ صفوان پیسے والا تھا، بہت پیسے والا۔ عمیر بن وہب سے کہتا ہے، اے عمیر، اگر تو تلوار لے کر کے جا مدینے اور محمد کا قتل کر کے آ جا، نعوذ باللہ، یہ کیا معاملہ ہے، کیا تکلیف ہے؟ میں تقریر بند کر دوں؟ یہ کمیٹی کے نوجوان بھی اور سبھی لوگ، میں گزارش کر رہا ہوں کہ تقریر بند ہو جائے گی۔ آپ حضرات برائے مہربانی خاموش رہے تھوڑی دیر، محبت سے بولیے لبیک یا رسول اللہ، بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ۔ خاموشی سے سنیں، چپ رہے۔ میرے عزیزو، میں تماشے والی مجلسوں میں جانے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے سب سے پہلے ہی کہا یہ محفل رسول ہے، اس کا ادب برقرار رکھنا ضروری ہے۔ یہاں اہل دل ہوتے ہیں، اللہ کے ملائکہ اترتے ہیں۔ بہرحال بات میں کمپلیٹ کر رہا ہوں، توجہ۔ صفوان عمیر سے کہتا ہے میں تجھے تلوار دوں گا، زہر میں بجھا کر کے جا مدینے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر کے آ جا، تیرے اوپر جتنا قرضہ ہے سب میں نپٹا دوں گا اور پھر مال بھی دوں گا اور تیرا بیٹا بھی آزاد ہو جائے گا۔ تو عمیر بن وہب کہتا ہے ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے راضی ہوں۔ تلوار لیا۔ یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ خانہ کعبہ کے سامنے حتیم میں بیٹھ کر صرف دو لوگ ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ تلوار کو زہر میں بجھا کر کے مدینے آ گیا عمیر بن وہب۔ توجہ میرے عزیزوں، اب عشق رسول کیا ہے، ناموس رسالت کی حفاظت کیا ہے، اس بات سے سنو۔ جب عمیر بن وہب مدینے پہنچتا ہے مسجد نبوی کے باہر، لیکن سامنا کس سے ہو جاتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب سے، امیر المومنین۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہے، حضرت عمر بن خطاب چند صحابہ کے ساتھ باہر کھڑے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عمر نے عمیر بن وہب کو تلوار لٹکائے ہوئے آتے دیکھا، غضبناک ہو گئے۔ سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کیا کہا؟ خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ اب لوگوں کو یہ لگتا ہے آپ بار بار تقریر میں کتا کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے یہ گالی آپ دیتے ہیں، سخت جملے بولتے ہیں۔ میرے عزیزو، حضور کے دشمنوں کے لیے یہ جملہ بولنا عمر ابن خطاب کی سنت ہے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب نے کہا خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ جا کر کے صحابہ نے پکڑ لیا، عمیر بن وہب کو پکڑ لیا۔ حضرت عمر نے اپنا گمچھا نکالا اور اس کی گردن میں ڈال کر مروڑ دی اور پکڑ کے لائے۔ پوچھا کیوں آیا؟ کیونکہ بدر میں سامنے لڑنے کے لیے آیا تھا اور بیٹا بھی قیدی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، بس میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میرا بیٹا تمہارے پاس قید ہے۔ حضرت عمر نے کہا تمہارا جواب میں بعد میں دوں گا۔ اپنے ساتھیوں سے کہا اس کو پکڑ کے رکھو، پہلے حضور سے اجازت لے کر آتا ہوں، اس کا کیا کرنا ہے۔
حضرت عمر حضور پاک کی بارگاہ میں آئے, کہا یا رسول اللہ, عمیر بن وہب آیا ہے, شیطان قریش جس نے بدر میں کافروں کو بھڑکا کر لایا تھا, اور مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی. عاشق رسول کو بہت دور سے خوشبو آ جاتی ہے اور دشمنوں کی مہک بھی آ جاتی ہے. یہ جو بدبو لے کر کے آیا ہو کوئی عاشق رسول سمجھ گیا. عمر ابن خطاب کہتے ہیں مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی. حضور نے فرمایا عمر اس کو اندر تو آنے دو, باہر کھڑا کر کے اندر تو آنے دو. حضرت عمر نے گردن میں اسی طرح گمچا ڈال کے کھینچتے ہوئے اندر لائے. حضور نے فرمایا چھوڑ دو. چھوڑ دیا. وہ تلوار بھی ہاتھ میں ہے. حضور نے پوچھا عمیر بن وہب کیسے آنا ہوا؟ جھوٹ بولا. کہا میرا بیٹا قیدی آپ کے پاس ملنے کے لیے آیا ہوں. حضور نے فرمایا بیٹے سے ملنے آئے ہو تو تلوار لے کے کیوں آئے؟ بیٹے سے ملنے کے لیے تلوار کیوں؟ تو دکھانے کے لیے تلوار پھینک دیا. کہا اس تلوار سے کیا ہونا ہے؟ تلواریں ہمارے پاس بدر میں بھی تھی لیکن فتح آپ ہی کی تو تھی. بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا. حضور پاک نے فرمایا عمیر بن وہب بتاؤ تو صحیح کیوں آنا ہوا؟ کہا کہہ تو رہا ہوں بس بیٹے سے ملنے آیا ہوں. حضور نے جلال میں کہا عمیر وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر صفوان کے ساتھ کر کے آئے ہو. مکہ میں بیٹھ کر کے جو تم بات کر کے آئے وہ بات بتاؤ. میرے عزیزوں بچا کیا تھا؟ بچا کیا تھا؟ عمیر بن وہب کا پورا جسم کانپنے لگا. کہا اس کے آگے کیا بتاؤں, بس گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. نعرہ تکبیر. جہاں جہاں ظالموں نے کوششیں کی ہیں جس کو حضور پاک کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کو نبی کا غلام بنا دیا. اسی کو اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. آج بھی ہم مایوس نہیں ہیں. آج بھی ہمارے ادھر ادھر جتنے بھوک رہے ہیں کل ان کی نسلوں میں حضور کے عاشق پیدا ہو انشاءاللہ. تم مسجدوں کو توڑ کر کے سوچتے ہو صنم خانے بنا دیں گے. انتظار کرو وہ وقت بھی آئے گا جب تمہاری ہی بچے ان دیواروں سے اللہ اکبر کی آواز بھی لگائے, کیونکہ اللہ رب العزت کی صدا ہے اور تاریخ یہ بتاتی ہے جہاں جہاں سے توڑنے کی کوشش کیا ہے میرے رب نے وہیں سے اسلام کے مینار کو بلند کیا. عمیر بن وہب قتل کرنے آیا ہے, زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر آیا ہے. حضور کا ایک اشارہ تھا کہ تلوار گری, جس میں کپ کپی آ گئی اور اس کے بعد بچا کیا تھا؟ پھر زندگی پر حضور کی غلامی میں آپ نے کاٹی ہے پوری عمر. حضور پاک کے عاشقوں میں شمار ہوتا ہے عمیر بن وہب کا, لیکن حضرت عمر ابن خطاب کا مسلک بھی تو دیکھو. مسجد کے باہر پکڑ کر کے لائے تھے گردن میں گمچھا ڈال کر, اور کیا کہا تھا خذو ھذا الکلب, پکڑو اس کتے کو. لیکن جیسی حضور کی محبت میں آگے عمیر بن وہب آئے گلے لگا لیا, سینے سے سینہ لگایا اور اس کے بعد باہر لے کر کے گئے اور صحابہ سے کہتے ہیں سنو میرے ساتھیوں, تھوڑی دیر پہلے میں خنزیر سے زیادہ بدتر اس کو سمجھتا تھا, لیکن تم گواہ ہے نا آج میں اس کو اپنے حقیقی بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اس لیے کہ محبت کا پیمانہ صرف عشق رسول ہے, حضور کی محبت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے عزیزوں یہ بات سمجھ کر کے چلو جہاں جہاں سے ظالموں نے مٹانے کی کوشش کی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے اسلام کے مینار بلند کی. ایک بار ایسا بھی ہوا, ابھی میں نے شروع میں کہا تھا وہ جملہ پھر سے آپ کو دہراتا ہوں. میرے عزیزوں مکہ میں ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ ایک پتھر کی مورت بولنے لگ گئی, بت بولنے لگ گیا, اور بت کی پجاریوں کے وارے نہیں آ رہے. ہوتا ہے نا کبھی دودھ پی رہا ہے, پانی پی رہا ہے, وہ کوئی بھی کہیں سے پلا رہا ہے, کہیں سے پائپ لگا رہا ہے, لیکن یہ بھی عقیدت سے جڑی ہوئی بات ہے. لوگ اس کو بھی پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں. ہاں بہت سارے جگہ پر ہم نے سنا ہے کہ آج بھی کئی مورت ایسے ہیں جو لڈو بھی کھاتے ہیں, پیڑے بھی کھاتے ہیں. مکہ میں ایسا ہوا تھا. ارے لڈو نہیں کھا رہی تھی مورتی,
दूध नहीं पी रही थी, सीधे बात कर रही थी। बात कर रही है, मामूली बात नहीं है। पत्थर की मूर्ति बात कर रही है, और वो भी हुजूर के खिलाफ, नौजुबिल्लाह, हुजूर के खिलाफ बात कर रही है। अब पुजारियों को इससे बड़ा क्या, सबसे बड़ी दलील थी, जो पूजा करने वाले थे सबको बुलाया, आओ आज हमारा खुदा सच्चा साबित हो गया। सबको जमा किया, आओ देखो मोहम्मद की हकीकत हमारा खुदा बता रहा है। जो भी आता लोग जमा होते, वो पत्थर बोलने लगता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ। माअज़ल्लाह हुजूर की गुस्ताखी कर रही थी, पत्थर की मूरत। सब आए। अब सहाबा जो थे, ईमान वाले थे, इनके दिलों में भी ये बात आई। ऐसे कभी हालात आए तो नर्वस होने की जरूरत नहीं। सब डरे कि क्या पत्थर की मूरत बोल करके उनके अकीदों को मजबूत कर रही है। हुजूर के पास आए, कहा आका ऐसा ऐसा मामला आ गया मक्का में, आपकी शान के खिलाफ पत्थर बात कर रहा है। हुजूर ने फरमाया चलो हम भी देखते हैं, चलो हम भी चलते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ आए। अरे बड़ा मजमा था, पत्थर बोल रहा हो तो कितने लोगों में वैसी न्यूज फैल जाए, और सब देखने के लिए आ गए, सब जमा हो गए। और उनकी तो ईद थी, हमारी तो ईद है। खुदा बोल रहा है, खुदा बोल रहा है, जिसकी इबादत करते थे वो बोल रहा है। अब हुजूर जब तशरीफ लाए तो बोलती बंद हो गई, अब नहीं बोल रहा था। हुजूर ने पूछा क्या बोल रहा था बताओ। अब वो बेचारे इधर से उधर उसको मना रहे हैं, बोलो जो सुबह से बोल रहे थे, बोलो जो सुबह से बोल रहे थे। हुजूर है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने है, लेकिन वो पत्थर की मूर्ति बोल ही नहीं रही, नहीं बोल रही है। बहुत देर तक कोशिश किया, सहाबा खामोश खड़े थे, लेकिन बाकी लोगों ने कहा हम सब गवाही देते, हम सुने हैं ये आपके खिलाफ बोल रही थी। हुजूर पाक ने कहा अच्छा ठीक है, बोल रही थी मूरत। तो हुजूर ने उसको हाथ लगा कर कहा बोलो जो बोल रही थी। पत्थर फिर बोल पड़ा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हुजूर पाक ने जब ये कहा यही बोल रही थी, तो सबकी बगलें झांकने लग गए, सब चेहरे उतर गए, और कुछ ने तो उसको गिरा भी दिया। सुबह से दोपहर तक खुदा था, अब नहीं है। हुजूर की शान में बोलने लग गया। पत्थर कैसे बोल सकता है, पत्थर कैसे बात कर सकता है। मेरे अजीजों ये क्या मौजज़ा था। अब मैं आपको बताऊं, हुजूर करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वहां से वापस लौटने लगे, सहाबाए कराम फरमाते हैं हम इसी ताज्जुब में थे कि क्या माजरा था। बीच रास्ते में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, किसी से बातचीत करने लगे। एक साहब आए हुए थे जिनके तलवार में खून के कतरे टपक रहे थे। हुजूर पाक ने पूछा कहां से आ रहे हो। सुनो, वो कोई इंसान नहीं, वो जिन्नात सहाबी रसूल थे, हुजूर के आशिक थे। कहा या रसूल अल्लाह, ये पत्थर कुछ नहीं बोल रहा था, उसके अंदर घुस करके एक काफिर मुशरिक जिन बोल रहा था, जिन्नात में से एक गुस्ताख था आपका, वो दाखिल होकर बात कर रहा था और इनको पागल बना रहा था। और इसका चर्चा जब हम में मशहूर हुआ, लोगों ने, हमारे जिन्नात ने ये बताया हुजूर की शान में एक कुत्ता जाकर जिन्नात में से भौंक रहा है। आका मुझसे रहा ना गया, मैं उठा तलवार लेकर आया, और जिस वक्त मैं पहुंचा तो देखा आप भी मजमे में आए हुए थे। आपके आने से पहले मैंने उसकी गर्दन मार दी, और जब आपने कहा पता कौन है, उस वक्त मैं बोला था अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। कोशिश जहां जहां करके देखा है इन्होंने, हर जगह पर अल्लाह करीम मीनारे नूर को और बुलंद फरमाता है। बगदाद में भी ऐसे ही हुआ था, ततारियों ने हमला किया था। ततारी एक जमात है, पूरे मुसलमानों को काट कर रख दिया था और खोपड़ियों से मीनार बनाया था।
दरियाए दजला के पानी को मुसलमानों के खून से लाल कर दिया था। और दरबार में एक बार ततारियों के बादशाह ने एक ईसाई पादरी को बुलाया था और चंद मुसलमानों को जंजीर में बांध करके उसके दरबार में खड़ा किया था। पीछे हाथ बंधे हुए उलमा है, मोमिनीन की जमात है, लेकिन एक ईसाई पादरी को बुलाया और कहा इनके नबी की शान में खूब गालियां दो और इनको जलाओ, इसलिए कि दुनिया को अच्छी तरह से मालूम है इनको काटने से मारने से उतनी तकलीफ नहीं होती, इनके नबी के खिलाफ बोलो तो ज्यादा तकलीफ होती है। आज भी वही हाल है, आज भी यही हाल है। ये दुनिया जानती है हम अपने ऊपर आए हुए जुल्म को सह लेते हैं, लेकिन हुजूर के नाम पर एक जुमला भी सहने की ताकत नहीं रखते। ये ईमान है हमारा, ईमान है। जब वो ईसाई पादरी दरबार में, भरे दरबार में भौंकने लगा हुजूर की शान, पता है उस वक्त क्या हुआ था? बादशाह का एक पाला हुआ कुत्ता जिसको सोने की जंजीर से बादशाह बांधता था, ट्रेंड कुत्ता है, आवारा कुत्ता नहीं, पाला हुआ। और पाले हुए कुत्ते हर चीज जानते हैं। वो कुत्ता वहीं से भौंकने लगा पादरी के ऊपर, और लोगों ने कहा पादरी को कि चुप हो जा, बादशाह का कुत्ता नाराज हो रहा है। पादरी ने कहा मेरे कलाम में, मेरे बयान में उससे इसका क्या ताल्लुक है? कुत्ता क्या समझ रहा है? कुत्ता क्या समझेगा? फिर वो हुजूर की शान में पादरी बोलने लगा, कुत्ता फिर भौंकने लगा, फिर भौंकने लगा। ये बादशाह का कुत्ता है, खामखा नहीं भौंकता। पादरी किसी की नहीं सुना। फिर तीसरी बार हुजूर की शान में गुस्ताखियां हर्जा सराई करने लगा। कुत्ता जंजीर तोड़ कर निकल आया और भले दरबार में आया और ऐसा हमला किया उस पादरी के ऊपर, चढ़कर दम जदन में उसको फाड़ कर दो टुकड़े कर दिए। ऐसी हैबत तारी थी सबके ऊपर, ऐसी हैबत तारी थी, कोई कुत्ते के करीब नहीं जा रहा था। बादशाह कुर्सी से खड़ा है, दरबारी सब खड़े हैं, और उस वक्त जो मोमिनीन है, उलमा की जमात, जंजीरों में उनके हाथ बंधे हुए थे, वो कहने लगे मौला तेरा कैसा करम है, हाथ बंधे हुए हो मोमिनीन के। उस वक्त ये ख्याल आता है अब नबी की इज्जत को कौन बचाएगा? जब रब चाहता है कुत्तों से भी अपने नबी की इज्जत की हिफाजत करता है। और ये आम कुत्ता नहीं, इमाम इब्न हजर अस्कलानी लिखते हैं कि इस कुत्ते की इस हरकत की वजह से सिर्फ डर नहीं बैठा था, उस दरबार में मौजूद 10,000 ततारियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। कहां से मिटाओ, कहां से निकालोगे? इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। आज के दौर के कुत्तों से भी मैं कहता हूँ, आज बहुत सारे लोगों को खुजली हुई है, जगह जगह बैठकर छोटी वीडियो बनाएंगे, वायरल करेंगे, इस्लाम का विनाश कर देंगे, 20 लाख लोगों को कत्ल कर देंगे। ये बातें आती रहती है। ऐ मेरे अजीजों, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, मैं उनको सिर्फ इतना ही कहता हूँ वो पहले अपनी खुजली मिटा करके दिखाएं। इस्लाम मिटाना बहुत दूर की बात है। इस्लाम किसी छोटे पौधे का नाम नहीं है, उस अजीम दरख्त का नाम है जिसकी जड़ें तख्तुस्सरा में है, उसकी शाखें औजे सुरैया पर है। तुमसे बड़े बड़े भी आए और सड़े सड़े भी आए, चंगेज भी आया, हलाकू भी आया, पता न जाने कितने आए, जिनके डिक्टेटरशिप का हाल ये था 50 लाख लोगों के कातिल भी हमारे ऊपर हुकूमत करके चले गए, इस्लाम का पाल बाका भी नहीं कर सके। आज भी इस्लाम फल रहा है, फूल रहा है, और 5 साल की नशेड़ी हुकूमतें अगर ये सोच ले कि हम इस्लाम का खात्मा कर देंगे, विनाश कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा रब फरमाता है युरीदूना लियुत्बिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु। लोग ये चाहते हैं अपने मुंह के फूंकों से इस्लाम का चिराग बुझा दे, अल्लाह अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। मैं ये कहता हूँ जमीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, मगर मेरे रब का फरमान झूठा नहीं हो सकता। अकीदा है कि नहीं तुम्हारा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक को अल्लाह ताला सलामत रखेगा। ये आज हमारा इम्तिहान है, हमें देखा जाएगा हम कितने हौसले वाले, हम कितने जज्बे वाले अपने नबी पाक के लिए। मेरे अजीजों, आज तो लोगों को बात करने में भी दिक्कत होने लग गई, सोचने लग गए अगर हुजूर पाक की अजमत और उनकी नामूस पर बात करूं कल को केस ना हो जाए, मुकदमे हो जाए, और फिर मुझे पता नहीं क्या क्या सजाएं होंगी। ऐ नौजवानों, इन सब मसाइल को क्यों सोचते हो? क्या तुमने बिलाल हबशी की तारीख नहीं पढ़ी है?
उन कुफ्फार ने क्या नहीं किया था। एक ड्रम में, जो लोहे का ड्रम होता था, बिलाल हबशी को दिन भर उसमें डाल के रखते थे गर्मियों में, और ऊपर से ढक्कन बंद करके, ऐसे कि कोई सख्त से सख्त आदमी भी गल जाए गर्मी से। फिर शाम को निकालते, पूछते, बता बिलाल तेरा खुदा कौन है? बिलाल हबशी कहते, मेरा खुदा अल्लाह है, मेरा रसूल मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका अज़्म, उनका इस्तिक़लाल, उनकी जमी हुई ये ताकत चंद सालों की बात थी। कुफार मक्का का जुल्म तो सह लिया, लेकिन मेरे अजीजों ये मॉब लिंचिंग हमेशा नहीं चलती। चंद दिनों तक जुल्म आम हो सकता है, लेकिन कंटिन्यू नहीं। और बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्तिकामत का वो मजहर पेश किया था। फिर आपको पता है 6 हिजरी में जब मक्का फतह हुआ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ मक्का में आए थे, और पहली नमाज हरम पाक में पढ़ी जा रही थी ऐलान के साथ। तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने अजान देने के लिए काबे की छत पर बिलाल हबशी को चढ़ाया, ताकि दुनिया ये देखे, जिसको तुम गलियों में रस्सी डालकर खींचते थे, हुजूर के नाम पर जिसको तुम कोड़े मारते थे, हुजूर के नाम पर जिसको तुम सिल पर सुलाते थे, गरम रेत पर सुलाते थे, अंगारों में दहकाते थे, आज उस बिलाल को रब ताला ने काबे की छत पर पहुंचाया। नाम है मुस्तफा पर जो जख्म खाता है, मौला उसको बुलंदियों पर ले जाता है। मेरे अजीजों, मिटेगा नहीं ये नाम, जो मिटाने आए वो मिट जाएंगे। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे। आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आपको पता है ना वो कहां गया? लखनऊ से निकला हुआ कुत्ता जिसने नाम बदल लिया था, अखबारों में देखा होगा, धर्म भी बदल लिया, कहा कि मेरा नाम आपसे ये है, मेरा धर्म भी ये है, कशका लगा लिया, धोती पहन लिया, लाल कपड़े पहन लिया, 6 महीने पंडितों के पीछे चाटते हुए घूमता रहा। उसके बाद ये वो कौम है जो अपने कास्ट के अलावा दूसरी कास्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाती, तुझे कहां से बर्दाश्त करती, किक मार करके निकाल दिया। और 6 महीने के बाद ये बेचारा धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, बीच में रह गया, दीन भी छूटा, घर भी छूटा, नाम भी गया, और उधर भी नहीं अपनाया किसी ने। और आप जान बचाने की भीख मांगते हुए खड़ा हो गया कि मेरी जान की हिफाजत करो, मेरी जान की हिफाजत करो। ये जिल्लत, ये रुसवाई। मेरे इमाम ने, बरेली के ताजदार ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। तुमने ये सोचा था कि मीडिया के ये दलाल तुम्हें हॉट कुर्सी पर बिठाकर इज्जत देंगे? अरे 4 दिन तुम्हें ये हॉट टॉपिक पर बिठाकर डिस्कस तो कर लेंगे, तुम्हारी आओ भगत कर लेंगे, लेकिन इनके दिन भी कितने हैं, इनके दिन भी कितने मौसम के दिन हैं। इनका हाल भी वही है जो बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते की तरह है। हाँ, वो कुत्ता क्या सोचता, पूरी गाड़ी मैं चला रहा हूं। ये सारी चीजों का हाल यही है। हुकूमत है तो उनको लगता है सब कुछ अपना है, अरे गाड़ी निकल जाएगी तब पता चलेगा कुत्ता अकेला है। ये बात याद रखो, उनकी इज्जत बटोरने के लिए, उनकी जी हुजूरी के लिए तुमने धर्म बदल लिया, दीन बदल लिया, नाम बदल लिया, इज्जत वहां ढूंढते रहे। अरे नादान, एक बार मेरे मुस्तफा का नाम लिया होता, एक बार हुजूर पाक को मोहब्बत से पुकारा होता, अल्लाह करीम पूरी कायनात के दिलों में तेरी मोहब्बत डाल देता। आज मैं एक दूर दराज का रहने वाला, लेकिन तुम्हारे यहाँ आता हूं तो ऐसा नहीं लगता कि अजनबी है। कोई अजनबी कोई नहीं है। पहली मर्तबा अगर से सिल्लीगुड़ी में खड़ा होकर तुमसे बात कर रहा हूं, लेकिन ये हंसे हंसे मुस्कुराते चेहरे ये बता रहे हैं सदियों पुरानी हमारी मुलाकात है, हमारी पुरानी मुलाकात है। ये मोहब्बत तुम्हारे दिल में किसने डाली है? कौन है जो तुम्हें अजमत मेरे लिए रखा हुआ है? तुम आंखें उठाकर मुझे मोहब्बत से देखते हो, हकीकत है या नहीं? आने के लिए मोहब्बत के साथ लोग खड़े हैं मुसाफे में मोहब्बत के लिए। इसलिए नहीं है कि जुब्बा टोपी की इज्जत है, इसलिए नहीं है हुकूमत वक्त का कोई नुमाइंदा आया है, नहीं, बस बात सिर्फ इतनी है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया।
ताज शरिया जिसका जरिया ताज शरिया माने काबा ताज शरिया। अज़ीज़ान गिरामी, आप तवज्जो से ये बात समझ के चलो। देखा है उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। हुजूर की बात करो, इज्जत कमाना है, हुजूर के आशिक, हुजूर की वफादारी, उनके दरबार की नौकरी। अब जमाना जैसा भी आए, हर नौजवान ये अज़म करके उठेगा, ये वादा करके उठेगा इंशाअल्लाह। आज के जलसे में अहद करके उठेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, मैं जंग के मैदान में नहीं उतार रहा हूँ, मैं तुम्हें मैदानी कत्ल किताल में नहीं उतार रहा हूँ, बस उस मैदान में उतार रहा हूँ जब जब नबी पाक की सुन्नतों को दुनिया खत्म करने की कोशिश करेगी, आसमान से जमीन से मदद आने के लिए इंतजार नहीं करोगे, हर घर से बच्चा निकलेगा। तुम जितने मेरे नबी की मुखालफत करोगे, मैं अपने हर बच्चे को हुजूर का आशिक बनाकर निकालूंगा। हर बच्चा हमारे घर के अंदर मोहम्मद नाम का होगा और हुजूर पाक की सुन्नतों पर चलने वाला होगा। तुम कितनी दाढ़ियां निकालोगे, कितनी टोपियां छुपाओगे, ऐ मुसलमानों ये अज़्म करके उठो, मेरे हर घर का बच्चा हुजूर की सुन्नतों का आशिक होगा, निकलेगा रास्ते पर। दुनिया कल को पुकार कर कहेगी, अरे ये सिल्लीगुड़ी की गलियां नहीं नजर आती, यहाँ तो मदीने की गलियों की खुशबू आया करती। ये आज़्म लेकर के उठोगे, हाँ, ये आज़्म लेकर उठोगे और फिर तुम्हारे अंदर ये जोश और जज्बा खुद आएगा। तुम्हें सलमान अज़हरी बनने की जरूरत नहीं, ये बनाया जाता है। ये बनने की जरूरत नहीं है, बनाया जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार की नौकरी जिसने ले ली, उसके दिल से दुनिया का खौफ निकलता है, वो दुनिया को नहीं देखता। इकबाल ने कहा है तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। हुजूर पाक की मोहब्बत जिसके दिल में आ जाए, दोनों आलम की उसे परवाह नहीं है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या करने वाला है, इस बात की फिक्र नहीं। मैं यहाँ बंगाल की सरजमीन पर बैठे हुए हर नौजवान से सिर्फ इतना चाहता हूँ, अगर हुजूर की मोहब्बत में तुम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? हुजूर की अजमत के लिए तुम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? आज से यह अहद करेंगे ना, हुजूर ये पाक की मोहब्बत में हम तो गर्दन देने को तैयार है ना, जान उन पर निछावर करने को तैयार है कि नहीं? तो फिर हुजूर के नाम पर जान दे सकते हैं, तो कुछ बुराइयां और कुछ गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकते? हुजूर के नाम पर जो गाने सुनने की आदत है, हम उससे तौबा करेंगे। जो फिल्मी गाने सुन करके सोते थे, जिसकी वजह से दिल में बुज़दिली आती है, निफाक आता है, गुनाहों की तरफ ले जाती है ये हरकतें। नौजवानों, तुम्हें जानबूझकर दुनिया इस नशे में डालती है, दिन भर गाने की धुन पर तुम नाचते कूदते रहो, तुम्हारे दिलों से अजमत निकल जाती है, खौफ बैठ जाता है। आपसे यह अहद करके उठना, आज से जाऊंगा तो ये वादा करके जाता हूं, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जब तुम्हारी आदत बन जाएगी तो फिर दिल भी जवान रहेगा इंशाअल्लाह। 80 साल के भी हो जाओ, 90 साल के भी हो जाओ, हाथ पैर काम ना कर रहे हो, मगर मौला तुम्हारा रौब लाखों के दिलों पर डाल कर रखेगा। हुजूर के लिए अपना कुर्बान करो, वफादारी करो, और जितनी कोशिशें ये मिटाने की हो रही, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। हाँ, ये सुबह क़यामत तक इसको रहना है। हमारा और तुम्हारा इम्तिहान आया हुआ है। इस्लाम का कुछ नहीं होगा, कुरान का कुछ नहीं होगा, मेरे नबी पाक की अजमत का कुछ नहीं होगा। उनकी तारीफ बोलने वाले तारों से भी ज्यादा है, हुजूर की तारीफ करने वाले सितारों से ज्यादा है, और गुस्ताखी करने वाले उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। और बस उनकी तादाद इतनी है, हर जमाने में रहे हैं, और उसके बाद फिर ऐसे खो जाते हैं, किसी अखबार के कोने में भी उनका नाम नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। आज वो दिल्ली में बैठकर गाजियाबाद में दासना का वो पाखंडी भोंकता था, कुछ नौजवानों को तो पता होगा, लेकिन आने वाली नस्ल को पूछना, इनको पता भी नहीं रहेगा, इनको पता भी नहीं रहेगा। लेकिन आने वाले बच्चों को पूछना, ये किसने कहा है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, हर बच्चा कहेगा बरेली के इमाम ने कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सलाम आला हज़रत। तारीफ करने वालों को अल्लाह ताला खत्म नहीं करता।
हसन बिन साबित आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, जो हुजूर की तारीफ करते थे वह जिंदा है। शरफुद्दीन बूसीरी जिन्होंने कहा था मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, आज भी उनका कसीदा जिंदा है कि नहीं है? उनका कसीदा पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता? शरफुद्दीन बूसीरी का कसीदा याद है लोगों को। सादी शिराजी ने कहा था बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। आज भी ये जुमले मशहूर हैं, लोगों को याद है। अबू जहल क्या भोंकता था किसी को याद नहीं, उतबा शैबा क्या बोलते थे किसी को याद नहीं, ये दिल्ली लखनऊ के कुत्ते क्या भौंकते हैं आज क्या कल भी किसी को याद नहीं रहेगा। कल आने वाली नस्लों को अगर कोई बात याद रहेगी ये याद रहेगी सरवर कहो कि मालिको मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहो तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे ऐ जाने जाम जामे तजल्ला कहो तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। हो सकता है यहाँ बैठे हुए सारे लोग नात खानी नहीं करते होंगे, सब नात नहीं पढ़ते होंगे, चंद लोग ही हैं जो नात पढ़ते हैं। उसके बावजूद 100% गारंटी के साथ मैं ये कह रहा हूँ, तवज्जो, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात मैं अपने हर मजमे में ये कहता हूँ और नापता भी हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बच्चों को हमारी गुस्ताखियां याद नहीं रहेंगी, हुजूर की तारीफ याद रहेगी। अभी एक जुमला मैं आधा बोलूं, आधा ये खुद ही कंप्लीट करेंगे, ये मुझे यकीन है अल्लाह की जात से। क्या है, मैं सिर्फ इतना पूछता हूं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो, वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, हमें ये यकीन है कि ये बोलेंगे, ये इनको याद है। और अगर सिर्फ इतना कहूं, सबसे आला वो औला, किसी दूसरे का नाम आता ही नहीं, आएगा भी कैसे? हमारी माओ में से वो दूध नहीं इश्क रसूल भी मिलाया, सबसे बाला वो वाला। ये जुमले जो याद है बच्चों को भी दे करके जाओ, ट्रांसफर करके जाओ, आने वाले बच्चों का ईमान महफूज रहेगा। अब इस बात पर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। या रसूल अल्लाह, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुस्तफा जाने